to provide an avenue to showcase and promote the MSMEs doing business in Lapu-Lapu City. The Local Economic Development and Investment Promotions Office, or LEDIPO, an office created through City Ordinance Number 13-210-2016, which is tasked to assist the city in all of its activities pertinent to and concerning investment policies, investment promotion, and investment development and assistance, as well as assist in the promotion and development of micro, small, medium enterprises, organized this one-day event entitled the Lapu-Lapu City MSME Stakeholders Forum and Expo. Ito pakpakan eh. This is a gathering of business owners and business leaders in the MSME sector, together with government agencies like the DOST, DTI, Negosyo Center, financial institutions, the LGU of Lapu-Lapu City, and other relevant stakeholders that will kick off a series of MSME promotional activities to highlight Lapu-Lapu City as a business-friendly city. We hope that by the end of this activity, the first Lapu-Lapu City MSME Stakeholders Forum and Expo, we will be able to accomplish the following objectives. One, to provide an avenue for MSMEs to connect with other business leaders, and to provide access to financial institutions as well as provide financial literacy programs, and to inform the public of the programs, projects, and activities of government agencies and offices and financial institutions in order to capacitate our mga MSME entrepreneurs nato diri sa Lapu-Lapu. With that, ladies and gentlemen, we thank you for participating in this activity, and I welcome you all to the first ever Lapu-Lapu City MSME Stakeholders Forum and Expo. God bless. Atong makugihon kaayo ng peso o ang atong peso head o unsa to lain na office kaning sa LEDIPO. Yes, Mr. Kim Francisco. Atong MSME members, Mactan Shrine vendors, na kubiid dito din sila sa tourism night, i-join sila nato. Mga ako kababayan, members, ladies and gentlemen, may buntagan ka na. So, it is an honor, no? And I'm proud that we have this first MSME Stakeholders Forum and Expo. As a former member sa private financial sector, o nakadegosyo po ni Mayor Ahong, no? Sugod po ni o halublaks primero. Nanguang pa sa akong mama para ikapuhunan para makakuan ni og kanang machine halublaks. Kung mo primero yung negosyo. Pero wasan to magdugay. Pero at least nakasuway niya ito. Kasi Mayor Ahong, negosyante po kayo na sa una. Nawa kami mag-ila-ila, isang na siya sa trabaho sa bangko, na siya mga gagmay-gagmay pong negosyo. So, wala, dugong insect na agay ko o negosyo, no? So, I'm a current member po sa committee on small businesses. So, the importance of today's event cannot be overemphasized, no? Isang karoon pa ni, first pa ni, it will be the first of many. And I wish, or I would look forward na magkadaghan pa mo, unya, gikan sa small, in medium, and who knows, big, no? And we are here, kami sa local government and the national government, through our office sa Congress to support you. Yun, no? Ang Lapu-Lapu puno o mga negosyante. Itungod ang atong syudad, turismo man ang ibaligya. Mo nang daghanta ng mga negosyante. Gamay lang siguro nga sharing
sa kinabuhi sa usa ka negosyante. No? Kay kitang tanan kung wa tay perseverance, dili man gyud mo lambo ang ato negosyo. No, ilabi na daghan natag nasuwayan nga mga kalisod, pandemic, bagyo, no nga puro kita namatay kita tanan ato negosyo. Ultimo akong negosyo namatay. Man sa pandemic, pagman sa typhoon Odette, wala na tayo mahimo if you have perseverance, no? Makakita mo yung tagpaagi. Kay daghan man kaitag success stories na sa mga entrepreneurs na nahagpong, na-alkansi, pero later on, nakabarog ra. No, takahibaw, you'll be one of Henry C's unya. You'll be the Elon Musk unya. You'll be the Walt Disney niya. Diba? Magikan na nga sila sa mga gagmay nga negosyo nga. Nisaka po, no? So, takahibaw, later on, makita na ta nga, nindot na na inyong mga bake shop na liha, na may mga bake shop operators lagi, owners, no? So, and Lapu-Lapu City Government is very supportive sa ato mga gagmay nga mga SMEs. In fact, kaning gihimo ni Sir Kim is one venue or one area nga asa sa magka-pundok-pundok, and later on Sir Kim, if we can nindot na sa ni ka ng ato ta sa outdoors and with naigamay nga mga exhibitors no? Kung sindino, pwede sa siguro ta mag Christmas Bazaar. We will invite katong mga dagmay na SMEs nga na arts and crafts who wants to sell their crafts, especially for Christmas, nga kinahanglan ta mangita po tag barato ug asa ta mga barato nga mga panghatag for Christmas gifts. So we can also plan for that siguro, no? So thank you kayo for giving me this opportunity to give you us gamay lang na inspiration for all of us, no? Thank you and good morning and congratulations sa atong leader for this activity. Pare Kim, kanatong tanan mga businessman, bitaw no, pasabot ko ka businessman sa Manila. Ang akong business sa Manila yun is karning baboy. Usaha ko ka dealer dito. Yan din ako ko yung gamay ra ko di masad ko pwede nga di ko mag-business dere kay nanabya o halos dere. So kanila niya itong business, kita mag-business di man ginatong kalikayan na mahalkan si Jinta para pareho na ta sa ligid ba o sa imo taas ya o paubos. So isa may businessman din nga wa mahalkan si. So kita tanan siguro na alkansi tanong gani katong pag-agi sa pandemya ya jadi apat ang bagyo. Kalau isa Ginoo dito sa Manila dako gid ko apekto ang negosyo gani dito sa Manila mo ihaw ko kada adlaw tag-80 ka buo pero naagian ako pandemya karon nasa 25 na lang so mo na itang mga negosyante ala hangtod not know the formula to great success, but as of now, you will be surely facing many challenges as an entrepreneurs. I believe that one important aspect to grow. Also, listen to other successful businessmen who can surely give you invaluable tips and advice to be successful in your business. And lastly, when you start entering a business venture, you must not stop pursuing to grow big. There is no finish line in this nature of ang kugyan kayo nga Mr. Trabaho on skin. Kaya ito lang, good morning! Good morning! Siya na po gumay sa istorya ni Aristotle, matod pa niya. If you're riding a bicycle, to keep you in balance, you must have to keep moving. Di ba? Sabi ko siya, ginagay po ako, nagbata ko, pinapikid, patay ang mama sa iyo kayo. Nga, bata pa po na ako itindahan na may mga pwede survive na mo nga ako nag-isula ako mo so after 7 years, namin naman ako kapagbalik. So kami rin, along the way, hindi ko na yung mga obstacle, pero kung dili ka mabangon, kung dili ka sama sa bisikleta ba, kung di ka matindan, malapagin ka. Di ba? So you must have to keep moving. To our sa inyong giingon kanina, Mr. Trabaho, our ever active nga leading po
Sir Kim Francisco, and to all the drivers of economic growth who are present today, the MSME. Maayong buntag ka na itong tanan. Vital contribution to our economic growth and development as a whole. You represent a seedbed of entrepreneurial skills and innovation which contribute to job creation and are considered the backbone of the global economy, just like what Congresswoman Cindy said earlier. In fact, the micro, small, and medium-sized enterprises contribute to achieving the 2030 Agenda for Sustainable Development and the Sustainable Development Goals. As you all know, there are 17 Sustainable Development Goals. One of which is, number 1, no poverty. That is Sustainable Development Goal number 1. Second, zero hunger. These are only few goals that we have slowly achieved, no? Hinahinay, labi na din sa syudad sa Lapu-Lapu. The presence of MSMEs help reduce levels of poverty, no, which is SDG number 1, through job creation and economic growth. Pagpasalamat kaninyo mga participants sa ang pinakauna na Lapu-Lapu City MSME Stakeholders Forum na lakang na atong ginahimo aron pagpakiglambikit, no, ang ato ang LGU pinamuluhan ni Mayor Ahong Chan o ni Congresswoman Cindy Chan, makiglambikit sa ato ang mga MSMEs. I think ang uban ka nato dili, di ba, na-invite naman mo sa Dole, no, katong ato ang mga micro establishments, no? So that is why nanawag ninyo kay kami masatoy nag-facilitate ato ang mga opisina. So mo to nga itawag ninyo balik kay gusto gyud namo nga inyo ning ma-experience kani siya nga activity, no? To gather all the stakeholders, mga government agencies, government offices, and also to hear from the commitment sa ato ang mga leaders sa Lapu-Lapu City, no, nakita mong gimon kadungog mo nila, no, o kami po nga nagdala ni ining opisina sa Local Economic Development and Investment Promotions Office, no, na mao gini among mandato, ang mandato sa opisina na atimanon ang atong mga entrepreneurs, MSME entrepreneurs, atimanon ang ato ang mga dagko usab ng mga negosyo ng mga investors na kanang maghimo ito mga dagkong building, mga dagkong mga establishments, no, that is also part of our mandate na matimanon sila. So tanan, no, kay kami po nagdala. Of course, malipay, mas malipay yun eh. Kaya nga naman, Lapu-Lapu City na ganang magkadako. So gusto ni ang pagkadako sa Lapu-Lapu City ma-appeal sa kalambuan ng ato mga MSMEs, ang ato mga negosyante. Okay? So, ako na close, kay closing remarks pa po, no? So I hereby close this activity and thank you so much for coming over. God bless you. Asking
Sunset cruise awaits you on board, with words and music in accord. The tempting food you can't ignore. It's more than just a taste of these and more. Good people, locals in the island,